Ayan guys, oh, Vans nila, oh. 29 lang, oh. Oh, sa mga may ano diyan, may mga mahilig diyan sa Vans. Ayan, oh. Maganda, oh. 79. So 79. Pinakamahal nila, oh, 99. Ayan guys, oh, Vans nila, oh. 29 lang, oh. Ayan mga presyo, 59, 99. Ito, oh, 29, 49. Maganda rin, oh. Bilhin mo na. Meron tag 39.